Istawu sawu luruskan dan rapaskan barisan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا
والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر
إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك وأتوب إليك. اللهم عذب الكفار والمنافقين أعداء الدين الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم أصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة نبيك ورسولك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءنا أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخوان المسلمين المجاهدين في فلسطين. اللهم انصرهم على اليهود ومن عاونهم من الكفار والمنافقين. اللهم أنج إخوان المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخوان المسلمين في كل مكان. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. أشهد
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala minas samaa'i ma'an fa ahya bihil arda ba'da mautiha. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allahu ta'ala fi Qur'anihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. Ma'asyiral muslimin, sidang salat istisqa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang dengan kasih sayangnya kita masih dikaruniai umur panjang dan bisa menikmati karunia hidup di muka bumi ini. Hari ini kita berkumpul dalam kebersamaan, bermunajat, mengetuk pintu langit, mengharap keberkahan turunnya hujan untuk keberlanjutan kehidupan bumi. Bumi yang memberikan kita tempat untuk hidup, tumbuh, dan berbagi kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan suka maupun duka, kita tetap harus bersyukur kepadanya sebagai sebuah kesadaran bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini adalah takdir dan kehendaknya. Selain itu, marilah kita menyampaikan salawat serta salam kepada junjungan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah teladan kita yang telah mengajarkan kita untuk senantiasa beramal baik, untuk senantiasa berbuat kebajikan kepada alam semesta maupun kepada makhluk-makhluk yang lainnya, semata-mata makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah suri tauladan kita, merawat bumi ini dengan penuh kasih sayang. Kita diajarkan untuk menjaga keseimbangan ekosistem, merawat sumber daya alam, menghindari pemborosan, dan merawat tumbuhan serta hewan yang ada di muka bumi ini. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan bukti cinta dan penghormatan kita terhadap ajarannya yang penuh kasih kepada alam semesta. Dalam kesempatan ini, khatib juga berwasiat kepada diri khatib sendiri
serta mengajak kepada para jamaah sekalian untuk kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa kita akan mampu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sebagai khalifah di muka bumi ini, yang berarti kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melindunginya. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dalam misi menjadi khalifah di muka bumi berupa merawat jagat, kita telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan dengan sesempurna ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 56, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khaufan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin." Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Saat ini kita melanggar perintah, di saat kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun sudah mengingatkan dari jauh-jauh dampak yang terjadi sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di daratan maupun di lautan dengan sebab ulah tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu. Sungguh hal itu agar kita dapat merasakan, agar kita juga merasakan sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang yang telah berbuat kerusakan. La'allahum yarji'un, agar kita sadar bahwa suatu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang harus menjadi bahan muhasabah kita, introspeksi kita semua adalah bagaimana kondisi lingkungan di sekitar kita. Apakah kita sudah menjaganya, atau kita sudah merawatnya, ataukah tanda-tanda kerusakan ataupun kerusakan sudah terlihat yang dari dampak negatif yang sudah kita rasakan ini. Jika kondisi itu sudah mulai terlihat, jika kondisi itu sudah mulai kita rasakan bahkan kita alami, maka sudah seharusnya kita segera menyadari dan menguatkan komitmen untuk lebih menjaganya. Semua itu harus diawali dari setiap individu yang kemudian akan menjadi sebuah gerakan kolektif untuk merawat lingkungan kita, untuk menjaga kelestarian dan keberlangsungan hidup kita. Kemarau panjang yang saat ini kita rasakan juga harus menjadi bahan evaluasi bagi kita. Kondisi cuaca kian tidak menentu, siklus musim penghujan dan musim kemarau pun sulit diprediksi. Musim dan suhu panas bumi semakin tinggi akibat dari semakin gundulnya pegunungan dan tandusnya lahan dampak penebangan pohon secara masif dan sembarangan. Ketika musim penghujan datang, bencana pun sudah mengintai seperti tanah longsor karena tidak ada resapan air dan pohon yang menguatkan tanah sehingga air mengalir dengan cepat mengakibatkan banjir. Hal ini diperburuk dengan menggunungnya sampah dan kurangnya kesadaran dalam pengelolaannya. Semua sering berkelindahan dan mengakibatkan dampak negatif akibat buruknya akan kembali kepada kita jua. Maka itu perlu kiranya komitmen kita untuk merawat jaga kelestarian lingkungan hidup kita, sehingga air akan bisa tetap mengalir membawa rahmat bagi alam semesta, di antaranya dengan tidak menebang pohon sembarangan dan memperkuat reboisasi agar bumi tetap hijau dan sejuk.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan besarnya manfaat menanam pohon yang bukan hanya bisa menyeimbangkan ekosistem lingkungan hidup kita, namun juga menjadi ibadah sedekah bagi makhluk Allah yang lainnya. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min muslimin yaghrisu gharsan illa ma kana ma ukila minhu lahu sadaqah wa ma suriqa minhu lahu sadaqah wa ma akala as-sab'u minhu fahuwa lahu sadaqah wa ma akalat at-tayru fahuwa lahu sadaqah wa la yarza'uhu ahadun illa kana lahu sadaqah." Yang artinya, tidaklah seorang muslim menanam pohon kecuali buah yang dimakannya menjadi sedekah, bahkan buah yang dicurinya pun juga menjadi sedekah, yang dimakan binatang buas pun menjadi sedekah, yang dimakan burung pun adalah merupakan sedekah, dan tidak diambil seorang pun kecuali menjadi sedekah. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jamaah salat istisqa rahimakumullah. Pada momentum musim kemarau ini, mari kita merenung, beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar segala kesalahan kita, khususnya sikap tidak bertanggung jawabnya kita dalam menjaga lingkungan, atau kita tidak memiliki akhlak adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar dan bertaubat menjadi salah satu wasilah keberkahan turunnya air hujan dari langit, sebagaimana disebut di dalam Al-Quran surat Nuh ayat 10 dan sampai ayat 11. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara, yang artinya, lalu aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Jika kamu memohon ampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Allahumma antallah, la ilaha illa antal ghaniyyu wa nahnul fuqara. Anzil alaina al-ghaitha waj'al ma anzalta lana quwwatan wa balaghan ila hin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Ya Allah, Engkau adalah Allah, tiada Tuhan kecuali Engkau yang Maha Kaya, sedangkan kami makhluk yang membutuhkan. Turunkanlah hujan kepada kami dan jadikanlah apa yang Engkau turunkan kepada kami sebagai kekuatan dan pencapaian hingga akhir masa. Allahumma asqi ibadaka wa bahaimaka wansur rahmataka wa ahyi baladakal mayyita. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada hamba-hambamu dan binatang-binatang ciptaanmu, sebarkanlah rahmatmu dan hidupkanlah negerimu yang sebelumnya mati. Allahumma asqina ghaisan mughisan sari'an muri'an ghadaqan tabaqan ajilan ghaira ra'ifin na'ifan ghaira darrin tamla'u bihi ad-dar'u wa yanbutu bihi az-zar'u wa yuhyi bihi al-ardu ba'da mautiha wa kadzalika tukhrijun. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami, hujan yang merata, segera menyuburkan, lebat, merata, segera tanpa kelambatan, bermanfaat tanpa bahaya, hujan yang dapat memenuhkan ambing atau kantong kelenjar, susu binatang ternak, yang menumbuhkan tanaman, yang menghidupkan tanah setelah mati karena kekeringan. Allahumma asqina ghaisan mughisan muri'an mari'an ghaira darrin ajilan ghaira ajil. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami, hujan yang lebat, merata, mengairi, serta menyuburkan, bermanfaat tanpa menyelakakan, segera tanpa ditunda. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim
وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله العظيم 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 الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا مجيب السائلات. اللهم اجعلها سقيا رحمة ولا تجعلها سقيا عذاب ولا محك ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم على الزراب والآكام ومنابت الشجر وبطون الأودية. اللهم حوالينا ولا علينا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا مريعا صحا عاما غدقا طبقا مجللا دائما إلى يوم الدين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. اللهم إن بالعباد والبلاد من الجهد والجوع والضنك ما لا نشكو إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع وأنزل علينا من بركات السماء وأنبت لنا من بركات الأرض واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مضرارا ويغتسل في الوادي إذا سالا ويسبح للرعد والبرق. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.